হাসিনে থিরুন্তি তাবুনি বিজেপি হাপনি সাকুয়া কক্সা জাকা কাসাম এডিসিনি ইয়াম পরিচিত মোরাসিং তি এডিসি হাপাঙ্গ আসুকজা তি প্রামতনি সাকাও কক্সা জাকা বসাকা তি প্রামতা এডিসি আমসায় এবা এডিসিনি মুংসা খেলাইয়া আবনা করিব বিজেপি তাবুক তিরুক তিরুক বাইতং কাহিনী কক্সাকা বেলাইকে হামবাই আসলে চুমটাক তো খুব সমস্যা দङ তাবুক সারা ত্রিপুরা রাজ্য এবং চিনি এডিসি এলাকাবো চরম অর্থনৈতিক অভাব বরংনি সামুং করই চাজাংনাই করই বসাবতই লেখাপড়া খাইনানি প্রয়োজন মতো যোগান রইমাইয়া আবার একটা কঠিন সমস্যার মুখোমুখি অংতং তাক চিনি বড় রক নং নাইনাই দে जों अनेक जागा थांगो अनेक समस्यानि कक माखानाओ जों साओ बलंनि मुई खलय बरक बाइके संसार चलिनाय आबो बाइके सम्भव नाय वासं संसा सालो 10-12 बसं बरक थांगय हा खरु लीलागै नायो वानि यारं पुइता आसाय मालिया সম্যকভাবে তাবুক রাজ্য বিশেষত চিনি বড় এলাকাও সরকারি উদ্যোগে কোনো সামং করে নিবাঙ্গয় তাবুক চিনি বড় এলাকাও হাহাকার অবস্থা বলংনি মুই ভালয় মুইটু ভালয় বরংনি সংসার জীবন এভাবে বড় মুছে চলি চলি মিয়া সরকারি সামং করে নিবাঙ্গয় তাবুক বরংনি আগ কোনো পয়সা করে প্রতিদিন মানি খরচের দাম মারাত্মকভাবে বাড়ি দङ যেভাবে মানির দাম বাড়ি দङ সাধারণ বরক নিনি 200-300 টাকা বাই বাজার থানা কোনো সুযোগ করিখা রেশনিং ব্যবস্থার উপরও মারাত্মক চাপ এপিএল মাইরং তিসা জাগিয়া এমনকি বিপিএল পুইতা মাইরং তিসা রানি বরং আগ পয়সা করিখা কেরোসিন শেষান দাম 82-83 টাকা কাজে এই বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইমানি পরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা কিন্তু বিপদ দেখে বিপদ দিক ফাইন থাংতং আবো সরাহা বাহিকা নাই जों কিন্তু আবো জনগণ যত সাইমানো বুঝি তঙ্গ কিন্তু সবচেয়ে কতর কক্ষে এই সমস্যার সমাধানই বাঙ্গয় বড় ঐক্যবদ্ধ লড়াই সংগ্রাম জারি মানার নাই রমনি তাবুক চীন বড় এলাকা সামং করি তার মানে চীন বড় এলাকা নিয়ে ইয়াগো পয়সা করি চীন বড় রমনি ইয়াগো পয়সা করি মানে তো বড় পয়সা করি মানে বড় রক বাজার থাংমাইয়া অতএব গ্রামনি বাজার রক বরং ইয়াগো অর্থনৈতিক সংকট নিবাঙ্গয় গ্রামনি বারও কিন্তু কমাই থানাই কাটাবো এরকম পরিস্থিতি দङ কাজে চিনি কগংখা এভেলেবেল সামংনি ব্যবস্থা খাইতং গভর্নমেন্ট কিন্তু আর সামংনি ব্যবস্থা সাব খাইনাই প্রতিদিন পত্রিকাও দুর্নীতিনি খবর কাও পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটিনি কোনো অস্তিত্ব করিখা ব্লক এডমিনিস্ট্রেশননি কোনো অস্তিত্ব করিখা কাজে সাধারণ বরক বুড়ো থাঙ্গয় বিনি সমস্যার সমাধান খাইনাই আবতা কিন্তু বরংনি বহু চুং কক নাই দङ এটা আবনো আনি তরফ থেকে নং সামান্য অব নংহা কক যে এইভাবে রাজ্য বেশি দিন চলিমিয়া এইভাবে হাহাকার অবস্থাও দেশ রাজ্য অগ্রগতি সুযোগ করি কাজে আবতই जों সাধারণ বরং থানে মা ফা তাকো বকু রাজ্য নিযুত সিজাক মুজাক বরং থানে চিনি অনুরোধ দংনাই যাতে ইবনি বিরুদ্ধে বৃহত্তর লড়াই সংগ্রাম খাই जों কাসামি একে কিন্তু ইবনি সমস্যার সমাধাননি সম্ভবিয়া কাজে বৃহত্তর গণ আন্দোলন जों অংশগ্রহণ মা খাইনাই যতন আরো নখর পাইনি বরং বহগ মাই মা দংনাই বরং ইয়াগো পয়সা মা দংনাই বরং সামং মা দংনাই অন্যায় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মা খাইনাই কিন্তু অন্যায় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ খাইমা বিশিং সংগ্রাম সংগঠিত মা খাইনাই চিনি পরিষ্কার কংকা হয় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল উত্তর পূর্বাঞ্চল অনেক দুর্বল অর্থনৈতিকভাবে
কাজে ইউ তো কলকাতা ইয়া উত্তরপ্রদেশ ইয়া মহারাষ্ট্র ইয়া বলে যে কত কত রাজ্য বিনি নিজস্ব ইনকাম দंनाय सिनि उत्तर पूर्वांचलनि ताम इनकाम दं साले सिनि इनकाम जागा खूब कम काजे बीजेपी इच्छा मतो थं दंनानि सुजुग मान दंखा बरक सिनि उत्तर पूर्वांचलनि जे समस्त एडिसि दंमानि बरकनि परिकल्पना आबनो बरक सुबायनानि बंनि लक्ष्य कारण उत्तर पूर्वांचल ख्रिस्टान दंग बुद्धिस्ट दंग उत्तर पूर्वांचल पहाड़ पर्वत एलाका उत्तर पूर्वांचल बरक लेखापड़ाबो आसुक अग्रसर मायाखौ ख्रिस्टान मिशनारिनि किछु प्रभाव हयतो मिजोराम हाई जागार किछु शिक्षा दीक्षा उन्नत दंखा त्रिपुराबो बामफ्रन्ट सरकार दंगय एजुकेशन अनेकटा डेभलपमेंट फायका आबो ठीक दं किन्तु उत्तर पूर्वांचलनि अर्थनैतिक जे दुर्बलता आ जागा सुजुग माने किन्तु बीजेपी सुनो थं दंखा उत्तर पूर्वांचलनि भविष्य तामबा उत्तर पूर्वांचल जा मानव सम्पद दंमानि आ मानव सम्पन्न जों बेसिके जों व्यवहार मा खायनाय किन्तु सिनि देश बीजेपी गभर्नमेंट फाइमानि परे उत्तर पूर्वांचलनि मानव सम्पद सठिकभावे कोनो व्यवहार खायजानाय खायजा गैया लक्ष लक्ष बेकार लक्ष लक्ष बेकार उत्तर पूर्वांचल काजे इ बेकार समस्या समाधान खाइमा हाको उत्तर पूर्वांचल अर्थनीति किछु अर्थनीति जों किछु उन्नति हंनाय किन्तु आबहावा व्यवस्था करि बेले जार फले नायदि सिनि उत्तर पूर्वांचल एलाकाओ जे समस्त राज्य बोलते त्रिपुराओ जखन बामफ्रन्ट सरकार दंफ्र आफ्रो चाकरिनि व्यवस्था दं सिनि बररक अनेक चाकरि अंखा बामफ्रन्ट सरकार दंफ्र चाकरि अंगिया हाइया अनेक चाकरि अंखा जे चाकरि दंनि बाङैनो सिनि प्रत्येकटा ग्राम एलाकाओ प्रत्येकटा ग्रामो अनेक एमप्लयी संख्या जों नुखा एवं कम लेखापड़ाओ किछु चाकरिनि व्यवस्था खाइमान बाङै এই परिवारनि रायरक ताबुक डाक्टर इन्जिनियार प्रफेसर अनेक किछु ताबुक जों नुगु तंगु किन्तु ताबुक जों दामनो ताबुक नरक नायदि सो त्रिपुरा सिमिया सिनि नर्थ इस्टनि रायरक किन्तु माने नेशा सामग्री बाय किन्तु कबलजाक ताबुक सिनि बररक सबबायते बेसि विपदजनक जागा दं आरो नेशा बाय जों कहबजाक दंखा इनके आरन থেকে পরিত্রাণের উপায় তাম উপায় দংसिनि जों बुजिना नांनाय केंद्र सरकार ब उत्तर पूर्वांचलनि प्रति कोनो विशेष नजर गैया बिनि ककबाय बास्तव कोनो गथ गैया एवं सोजासुजी कगंखा उत्तर पूर्वांचलनि बरंग जदि अर्थनैतिक पैकेज हुयाखे चाकरी काकरी क्षेत्रे जदि नों विशेष सुविधा रहियाखे जे उत्तर पूर्वांचलनि बरक लेखा पढ़ा जा दंमानि फानो पुनि किन्तु भविष्य नहुयाखे किन्तु इ साइडक सबसे अधपतन থেকে अधपतन नंनाय भविष्यत जेटा निनि सिनि पुरा प्रजन्म न एकटा या दुइटा या सिनि परे एकटा दुइटा तीनटा एकेबारे सिनि जेनारेशन तीन चारटा जेनारेशन सुना एकदम अचल खाइखिने आबनो ताबुक सुंनु गयदं बिशेष नायदि बामफ्रन्ट सरकार कुरो इताबक चाकरी करी फ्रन्ट सरकार जदि किछु राबार खाइरि आखे बामफ्रन्ट सरकार जदि किछु चाकरिनि व्यवस्था खाइ आखे इ ग्राम लोकसो चलेगा खामु त्रिपुरा जन ग्राम लोक चलनानै सुजुग दंला खामु काजे आबनंका घटना जे बीजेपी नि लक्ष्य अंकाखौ मारात्मक विपदजनक हिंदू राष्ट्र बो भाइकेनि उन्नति हंनाय भाइकेनि अर्थनैतिक विकास हंनाय भाइके शिक्षा दीक्षा अग्रगति बिनाबो कोनो देखार विषय बिनि देखार विषय अंका भारतवर्षनो बो हिंदू राष्ट्र सामनाय जार फले बिनि भारतवर्षनि जे राष्ट्रयंत्र समस्त किछु कब्जा खाइनाय हाईकोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट आरबीआई सीबीआई सब किछु कब्जा खाइनाय बो प्रचेष्टा खाइदं काजे जनगण तैरि मांगनाय जनगण सचेतन मांगनाय शुधु माने इ विपद थेके बरंग रक्षा खाइनांगाय देश रक्षा खाइनांगाय नक नाय देखि शुधु आभ्यन्तरीण बेपारिया भारतवर्ष तक बीजेपी सरकार भारतवर्ष तंगमानि फले चीनी प्रतिवेशी समस्त राष्ट्र बाय किनि बिनि सम्पर्क हामिया ताबो
কাজে এই যে পুঁজিবাদ এমনখে নাই দङ সমস্ত জায়গাও ডিভাইড অ্যান্ড রুল বা পলিসি মেনটেন খাইনাই দं ফলে কিছু কিছু রাজ্য যেখানে যেভাবে সুবিধা শুধু ত্রিপুরা সিমিংব ত্রিপুরা মথা সোনাম হয় ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি খাই দं গতন হাইয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল হাই জাগাবো হ্যাঁ ভারতবর্ষের এতে গোबां জাগাবো হ্যাঁ কিন্তু এরকমভাবে কিন্তু নতুন রাজ্য গঠন খাই স্লোগান খাই কিন্তু উৎসাহিত রই দं बर' ইয়াফানো কিন্তু উৎসাহিত খাই দं নক নুখরা বলে ওয়েস্ট বেঙ্গলनि দার্জিলিং গুরখালেण्ड आरो बरक निनि पेट्रल लागायै थैनाफियो थै फुनुका निनि आलुवालिया निनि बीजेपी नि संसद बन मन्त्री पिछो स्नामका किन्तु बरकनि निनि गुरखालेण्ड यानिया दे आबो एत सहजभावे खायनायखौ सुजुग करे काजे बीजेपी नि लक्ष्य बन ठकायनाय बीजेपी नि लक्ष्य माने उत्तर पूर्वांचलनि प्रति बिनि अवहेला दंनाय এবং बिनि कगन दंनिया दे बिनि माने एक जाति एक भाषा एभाবে सिमांनाय बिनि कक्से एरकम काजे जों आमथे उनाव बुसि सुसिबाय जुदि बृहत्तर संग्राम समिति खायमाखाय सिरिबांखा आबो बिपद दं आबो नंखा